আর কিছু বলেন না, মনে কিছু করেন না। সারাদিন পরিশ্রম করার পরে একটু আসছি, খাবো, গোসল করবো, রেস্ট নেব, নিউজ দেখব। এই যে মারামারি শুরু হয়েছে আল্লাহর দুনিয়ায়, ইসকন প্রভু, ইসকন প্রভু বোঝেন? ইসকন সারা বিশ্বে আছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম। তা এই ইসকন প্রভু তার এক কর্মীরে, তার উপাসনালয়ে যে থাকে, তার এমন বেদব প্রহার করছে যে কয়টা ভাত খাবো, সব দিয়ে ভাতও খাইতে পারি না, কথা বলতে পারি না, কোনো কাজে মনও বসে না। তাই আপনাদের সিনটা একটু আমি দেখাই, দেখানোর পরে আপনারা লাইক শেয়ার করে দিবেন। যে শুধু মাদ্রাসা হুজুররা মারে না, স্কুল যে পড়ব আছে এমন এমন ঠাসা মারতেছে বারবার, আর এমন কষা মারতেছে দর্শকরা। একটা অত্যাধুনিক ইন্টারন্যাশনাল একটি রোমান্টিক সিন দেখুন। गलती माताजी अभी शांत हो जाओ माताजी, जैसे मैं कहूँ वैसे कर लूँगा, मैं छोड़ दूँगा माताजी सब। तूने कहा था छोड़ दूँगा माताजी, आप तूने सभी तेरी ने कहा था ना, सभी तेरी ने नहीं जानती यार, तू ब्लैक में कर सर माताजी। हो गया ना बोला, आप जैसे मैं कहूँ कि मैं नहीं करूँगा ना माताजी, चल हो जाएगा माताजी, चल यार चल मुझे ना चल मंत्री सची ने बोला चल बस आप जाने दो ना माताजी, मेरी चाय में छोड़ूंगा मुझे मंडलेश्वर जी ने मारा था, उसे समझाया, तूने माना, मुझे मिठाई जी ने समझाया, गुरु भाई ने समझाया, तू नहीं माना, तू क्या सोचता है? मैं व्यवस्था को चलाया मैंने, मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, तेरी ये एक डर से बाकी हूँ, समझे, एक डर से बाकी। जो महाकाल को बोलूंगी, ये कौन है जो इसको ऐसे महाकाल को यहाँ देता है, ये रंगरंगा करने आती है, माताजी हो गया ना, माताजी मैं आपसे सिखाऊं वैसे करूँ, पत्ता देख लो माताजी, आपकी बात भी पाओ माताजी, ऐसे लेके आवाज काटी से पता ना चले मैं क्या बोल रहा समझे? फिर मेरे फूल मिल गया आपके, सुगर की औलाद, साला गंदी की औलाद, तुझे तो तेरा क्या नहीं माताजी समझे? কিভাবে মারে? চা আনে না, পুরি কিনে আনে না, নাড়ু আনে না, কথা শোনে না, এই জন্য লাথি, ঘুষি, চড় থাপ্পড় পায়ে ধরে তারপরে সাধুরে মারতেছে। বলেন তো এইভাবে চলে? আমাদের মাদ্রাসা হুজুররা কি মারামারি তার চেয়ে বেশি মারে। তাই ইসকন প্রভুর একটু দয়া হওয়া উচিত, যে এইভাবে মারলে মানুষ বাড়ির পাশে ঘুমাইতে পারে না, থাকতে পারে না, গল্প করতে পারে না, কোনো কাজ করতে পারে না। সবার কাছে অনুরোধ রইল, এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। এইভাবে মার ঠিক না, আমরা সবাই মানুষ। আল্লাহ হাফেজ। আমি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, মুন্সিগঞ্জ থেকে।